इसका भी देखें बदूल साहब, इसका भी आइन में प्रोविजन है एडॉक जजेस का। नंबर वन, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं होने जा रही। नंबर दो ये कि मैंने आपसे कहा ना कि जी सितंबर, अक्टूबर, एंड ऑफ अगस्त के बाद बड़ी हीटेड क्लाइमेट चेंज आने वाली सियासी तौर पे। नंबर वन। क्या आ रहा है सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अगर आप ऑर्डर की ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज आपने दो बार ये बात की। सितंबर अक्टूबर में क्या हो रहा है? अगस्त के लास्ट वीक में अगर हम शो करेंगे तो मैं जरा मजीद क्लैरिटी से बात कर लूंगा। जितनी क्लैरिटी आपको इस वक्त है उतनी ही दे दें, हम समझने की कोशिश करेंगे, जितनी है उतनी ही दे दें। इट्स ओके। नहीं, मैं देखिए, मैंने बैन के ऊपर दी थी तो उसके 2 महीने के बाद गवर्नमेंट सोते सोते आई है कि अब आप बैन कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो उस पर कंफ्यूजन भी क्रिएट करी। तो गवर्नमेंट को भी अकल का सहारा लेना चाहिए। उनके पास भी पीटीआई की तरह एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव देमसेल्फ एज डेमोक्रेट्स, और ऐसा ना हो कंफ्यूजन के चक्कर में खुद भी धंस जाएं। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो खड़ा हो गया है, ठीक है। हर चीज कंट्रोवर्शियल बन गई है। लोग आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कंसिस्टेंट वे में पेशेंस के साथ एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस कर रही है। बार बार मैं कह रहा हूं दहशतगर्दी को, तो 9 मई की दहशतगर्दी को एड्रेस करने का टाइम अब करीब हुआ जाता है। इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है मेरी, और आज उसको पीटीआई ने इंडोर्स कर दिया है, फाइनल उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई को बैन कर दे? ये बताए, जैसे हमने गवर्नमेंट की तरफ से, क्या एस्टैब्लिशमेंट चाहती है पीटीआई को बैन करे? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट तो अपने 9 मई की दहशतगर्दी को एड्रेस करना चाहती है। उसमें आप है, मैं हूं, पीटीआई है या कोई और है, उसको तो एड्रेस करेगी, और अब उसको करना पड़ेगा। और आज के बाद तो उसको 500% करना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए, अगर आप मुझसे एक बैलेंस बात पूछती तो देखिए, अगर अदालत में कंटेम्प्ट की बात हो या ना हो, अदालत नोटिस ले लेती है। अदालत पे हमला हो या अदालत में हमला ना भी हो, तभी वो नोटिस ले लेती है। आज हमारी फौज पे हमला हुआ है, एक दफा फिर डायरेक्ट हुआ है, तहरीक इंसाफ से हुआ है, वीडियोज है, ऑडियोज है। क्या किसी ने नोटिस लिया? नहीं लिया। तो डिफाइनिंग मोमेंट्स तो आ चुके हैं ना। जब आप एक आईनी इदारों की आपस में एक दूसरे को वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करती है? फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंसेस तो आपको बड़े खुल के नजर आ रहे हैं। लेकिन उसमें और उन्हीं आईनी ओहदों के साथ ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन देखें ना, ये तो एड्रेस बात साहब उसको कौन करेगा? ये तो आर्गुमेंट जो रंजिशें हैं, चलें ठीक है, लेकिन इन रंजिशों को एड्रेस करने के लिए आइन में एक तरीकाकार है। आपने ये कह दिया कि जी आपके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तो होने जा रहा है, जिससे मैं ये मतलब ले रहा हूँ कि जब हुकूमत बाकायदा तौर पर ये कहेगी, मुझे नहीं पता कैसे कहेंगे वो, बाकायदा तौर पर तो नहीं वो कह सकते कि हम नहीं मानते, वो डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे या कुछ नहीं करेंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस लेंगे। अल्टीमेटली फैसल साहब, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि हम हर गुजरते दिन हम एक खाई की तरफ जा रहे हैं, और उस खाई से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो खाई क्या है? वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का ब्रेकडाउन होगा तो फिर खाई आइन के मुताबिक या तो इमरजेंसी है, या फिर आइन को साइड पे रखें, बस फिर वही काम करें जो माजी में होता रहे। देखिए, मार्शल लॉ की तो मुझे कहीं पे कोई सूरत नजर नहीं आ रही है फवाद साहब। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। नंबर वन। नंबर टू ये है कि देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि हाथियों को अपनी सूंड और अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब दांत और सूंड दोनों बड़ी मुश्किल में आ गई है। ऐसा ना हो कि हाथी को ना दांत दिखाने के लिए रहे ना खाने के लिए रहे। मैं आपको इन बिटवीन बड़ी डीप बात कर रहा हूं, एंड आई एम श्योर कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तीसरी और आखिरी चीज, देखिए, यहां कोई पाकिस्तान के लिए नहीं खड़ा हो रहा, सब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं। ये जितने भी चीजें हो रही हैं वो सब इक़्तिदार की जंग है पीटीआई की। वो फौज को मलाइन कर रही है, उसको गालियां दे रही है, उस पर तोहमतें लगा रही है, ठीक है। उसको एक पॉपुलर ट्रोलिंग की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से तासुर ये मिल रहा है कि उनको इंसाफ भी उनके हक का मिलता चला जा रहा है, ठीक है। ये बड़ा आम तासुर है। 40-40 साल से फैसले नहीं होते, यहाँ 4-4 घंटे में फैसले हो रहे हैं। फिर तीसरी चीज ये कि 9 मई को कहीं कंसिडर नहीं किया जा रहा। अगर अदालती निज़ाम पे कोई बात करता है उसको कंटेम्प्ट का नोटिस मिल जाता है। अभी भी नोटिस बहुत सारे मिले हैं, लेकिन एक जगह फ्री हैंड दिया जा रहा है। ट्रोलिंग को फ्री हैंड दिया जा रहा है, 9 मई की पीटीआई को फ्री हैंड दिया जा रहा है, दहशतगर्दी के ऊपर फ्री हैंड दिया जा रहा है, गालम गलोच, टारगेटेड जजेस के नाम पे वेनम गालम गलोच इल्जामात लगाने पे उनको टॉलरेट किया जा रहा है। फैसले उनकी मर्जी बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान बाकायदा तौर पर अब महाजराई शुरू हो गई है, खुल के हो गई है।
دیکھیں فواز صاحب میں آپ کو ادھر تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ یہ اس کام کے اندر باریکی سے کام کیا ہے گورنمنٹ نے. گورنمنٹ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی سے جھگڑا بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور عدلیہ سے بھی جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے. اس تاثر کے بیچ میں وہ اپنی انکمپٹنسی دکھا کر وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے کبھی وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے پلس کے کبھی مائنس کے, اس میں وہ سینڈوچ میں گورنمنٹ نے پھنسنا ہے. جیسے عمران خان صاحب ان ہاتھیوں کے سینڈوچ بن گئے ہیں, اسی طرح گورنمنٹ بھی اب سینڈوچ بن گئی ہے. اور جب سینڈوچ دیکھیں ہم تو گھاس ہیں, جب دو ہاتھیوں کی لڑائی ہوگی تو ہم تو گھاس ہیں, ایک طرف دھسیں گے دوسری ہوا کے واپس سیدھے ہو جائیں گے. لیکن جو ہاتھیوں کے بیچ میں آئیں گے وہ تو پس جائیں گے. اس کے اندر پی ٹی آئی بھی پسنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم بھی پسنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. لیکن فیصل صاحب یہ واپس وقت ہمیں شارٹلی یہ بتائیے گا, کیا اسٹیبلشمنٹ, یہ سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عدلیہ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان پہ کچھ خاص اقدامات کرے, کیا اس کو نوٹس لے, کیونکہ جو کیسز عدلیہ کے پاس گئے ہیں وہ ایڈریس تو ہوئے ہیں, کسی میں رہائی ہو رہی ہے, کسی میں ضمانتیں ہو رہی ہیں, تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر عدلیہ نے کچھ نہیں کیا تو عدلیہ کیا کرے, کیونکہ کیسز تو گئے ہیں. یہ بتائیں کہ what do they think about it, what else needs to be done, عدلیہ اور کیا کرے؟ دیکھیں میں تو عدالتی نظام کے اوپر ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ دیکھیں 6 کو 9 اور 9 کو 6 جب تک ہم نہیں ٹھیک کریں گے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, اور پاپولر ویو کے تحت ہم نہیں چل سکتے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. ہر ادارے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, آپ کے اور میرے بیچ میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں. پرابلم یہ سیلف انٹرسٹ کی گیم ہے. اب ایک کرائسس کریٹ ہو گیا, اب اس کیونکہ 9 مئی کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا تھا تو آپ نے اس کے بعد بھی دیکھا ایس آئی ایف سی کا نقصان تصویر لگا کر, نواز شریف کو تو نہیں ہونا تھا, پاکستان کو ہونا تھا. آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی نے جو لیٹر لکھا اسے نواز شریف کو تو نقصان نہیں ہونا تھا, پاکستان کو نقصان ہونا تھا. آج جو آپ نے فوج کے اوپر وینم دیا ہے, گالیاں دی ہیں اور جو الزامات لگائے ہیں, اس میں وہ سین گروپ بھی کھڑا ہے ویڈیوز میں آڈیوز میں پیچھے, جن کو میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. So that's a policy now. So if that's the policy, then the terrorism will be addressed by the establishment the same way. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آخری بات فیصلہ بتائیے, یہ آپ نے فچ کی رپورٹ تو دیکھی ہوگی, بڑی کوٹ بھی ہو رہی ہے, اس میں 3 انہوں نے کنکلوژن نکالے. میں چاہوں گا آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ ان سے متفق ہیں, یہی ہونے جا رہا ہے. پہلا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مستقل قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے, پہلا کنکلوژن. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 18 مہینے تک اقتدار کرے گی. 18 مہینے کا بڑا اسپیسیفک ٹائم دیا ہے, بیسکلی اینڈ آف نیکسٹ ایئر. اور تیسرا یہ کہ حکومت اگر تبدیل ہوئی تو ممکنہ متبادل طور پر ٹیکنوکریٹک انتظامیہ آئے گی. یہ فچ کہہ رہی ہے. 3 پوائنٹس, یور ٹیک. فہد صاحب دیکھیں, جو نے پہلا کہا کہ عمران خان صاحب جیل سے نکلتے نظر نہیں آ رہے, یہی میں آپ کو کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں, تو یہاں تک تو میں اگری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز معجزہ ہو تو ایک الگ بات ہے, دنیاوی طور پہ تو نہیں نکل رہے. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ 18 مہینے تک رہے گی. کیا آپ کا دوسرا تھا پوائنٹ؟ 18 مہینے تک 18 مہینے کی ہے. تو دیکھیں میں اس کے دیکھیں اگر گورنمنٹ اس طرح چلتی رہی جس طرح چل رہی ہے, نان سیریس اور پرسیپشن کریٹڈ یا کنفیوژن کریٹ کر کے, تو خود ہی گر جائے گی. اور میں نے اس کا بھی ایک آپ کو ٹائم لائن الیکشن ہونے کے فوراً بعد دے دیا تھا. So I stand by to my words. You don't need enemies for this PDM and you don't need enemies for PTI. دونوں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آخری ٹیکنوکریٹک جا رہی ہیں. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے, تیسری ٹیکنوکریٹک والی چیز کے اندر ابھی تک کوئی جان نہیں ہے. ایز آف ناؤ کوئی جان نہیں. ٹھیک ہو گیا.